For today's video guys, magluto tayo ang lumpia guys, carrots, cabbage, singkamas guys. Ito tayo sa yuti. Yan yung lang pagkuhan guys, so pag luto sa lumpia, malamian. Cabbage guys, ito yung sapon guys, ito yung pinupinuhon para dili tayo siya dagko, para dili pod maglisod o wrap sa wrapper lumpia. Inaniwan na siya guys, so guys, gimix na siya guys. Simple lang kaya na guys, pwede nyo pang negosyo ninyo guys. Ayan guys, so ato na itong i-mix. Ano tayo niyo guys ang yung ingredients. Paliw na lang guys, paki-share, paki-follow sa atong vlog, mga videos. Ano guys, magic sarap. Ano yun lang guys ha, sundalan nyo guys. Lami kini atong lumpia, sobrang sarap. Bagay kini guys yung sauce, suka pinakurat o tirada guys. Asin guys ha, gamay lang. Kaya nagaganig asin kay sigma parat. Sugar. Ano lang guys ha, pagtimplada guys. Grabe ka basic yung timplada guys oh. Daming sugar. Ano yung nakasarap guys. Dungangan pag yun. Grabe, diabetic kita na guys. Guys ha, nag-gloves na atong chip ko. Nara. Yan ang gimix. Ano na guys, kumayroon ng ingredients guys, pero grabe kalami. Yan ang pagtirada guys. Ito na i-mix para musunop na yung katas. Ano sa lag. Muna yung pater guys oh. Lami yun guys. Lami ko. Gaso-aso lang guys. Lami ko itong pater guys. Amoy pa lang, ulam na. Ano guys, yan guys, ito lang halo guys para ang yung mga ingredients at mix. Ano guys, asuro guys oh. Ano guys oh, ano lang, simple lang yan, tuloy lang yan, pudre okay gyapon to guys, para dili mabatok. Ano lang, sige, ato na po na kayong daron. Add na po daw tuyo. Ito na ito na guys ha, isa pa pack tuyo. Kung kulangan pagin mo guys, pwede mo mag-add on og tuyo. Yan.